Ըխսազամ սվզարս պարլամենտուն արխայդը ստատիստիկում բարակկանան թե խալցակտար ազգեզաղանից կայխիցանքան իննա սվզարս պարլամենտե ֆիլդարբար սակատլ բոկոստը մասարայստե։ Ացոկոդը բանսանկոտա պացախադը սաղլակ, ացավգա ազգարու սեսի ֆեստոգրաբոտ տրաստեջդար։ Ուիմեի մեմաբուզնիկ զոխտա դիպուտատոն կորպուսա սենգում արխայդը տխայդարը խասկանա գորգանիմը։ Զագանա ռեսպուբլիկա խարզաբունան ցենտստա բոֆտետ օֆած դարխանակ ուխտը ըմստերնը սանյուագու դուախիցոկանակ կաբաստը կարածի իմպորտնատմամ կուսկաննոդան։ Կզունամ ռուբրիկանա ինտերվյուտը պարլամենտուն կամիտետը սարլավջետը акцент վարենց իուլ ոզիկ ջնդար ֆորստը Amazon проектил. Кацетел бокостуйса Далборва комитет Тамасауи феста бовдստуй парламентун работта, ама райстуй депутатун корпуса разыцинат. Закон датынадыма бенату хадразамнады федл парламентун комитет азыкару сессии работма бовдсто хам законы проект. Каце бинуны канхицан барадун нормата мажоритарун пропорционалун взарсета система махизге. Уима иумама парламенты профилун комитет рахастандар форсетадар. Кацета өдесте барадун агдавай сынгас ама арбастун канинок. За отчетный период Комитет парламента Республики Южная Осетия по законодательству, законности и местному самоуправлению провела 11 заседаний, из которых 3 заседания были расширенные, на которых было рассмотрено и принято 27 вопросов. Большая часть из них это законопроекты. Через комитет были вынесены после прохождения всех соответствующих процедур на сессию парламента и приняты 13 проектов законов. Также в порядке законодательной инициативы членами комитета были представлены 10 проектов законов, из которых 3 проекта закона также приняты уже парламентом. В связи с проведением в республике судебной реформы комитетом были рассмотрены 15 кадровых вопросов, а именно освобождение и назначение председателя Цхинвальского городского суда, председателя Знаурского районного суда, заместителей председателя Верховного суда и судей Верховного суда Республики Южная Осетия. Наиболее важными среди представленных законопроектов были проекты конституционных законов Республики Южная Осетия, связанные с избирательным законодательством. Необходимость разработки данных проектов законов обусловлена тем, что в 2016 году были внесены изменения в Конституцию об избирательном законодательстве. Это значит, если вот даже 5-й созыв был, депутаты избирались только по партийным спискам, то в 2019 году выборы будут проходить по пропорционально-мажоритарной системе. Это значит, 17 депутатов будут избираться по партийным спискам и 17 по одномандатным избирательным округам. В связи с этим, значит, были приняты законы, конституционные законы, это о выборах депутатов в парламент Республики Южная Осетия и об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Республики Южная Осетия. Новшествами в данных проектах законов является то, что теперь, во-первых, председатель Центральной избирательной комиссии Республики Южная Осетия может избираться не более 2 раз. И гражданин, который будет избираться на эту должность, он должен иметь обязательно юридическое образование. Это насчет Центральной избирательной комиссии. Дальше, также в соответствии с новым законом и с изменением в Конституции, так как будут пропорционально-мажоритарные выборы, то вместо территориальной избирательных комиссий будут избирательные округа, так как 1 депутат, 1 округ. Ну, также были очень большие споры насчет этих, не могу не озвучить, были очень большие споры насчет поправок в закон о том, что не могут избираться в парламент люди, болеющие алкоголизмом, наркоманией и токсикоманией. Я бы хотела объяснить, потому что, может, даже многие депутаты неправильно это понимали и понимают, и неправильно могут объясняли.
гражданин Республики Южной Осетии, который будет идти в парламент и хочет стать кандидатом в депутаты, он не обязан приносить эту справку со своими документами. Если это уже прерогатива Центральной избирательной комиссии. Центральная избирательная комиссия посчитает нужным отправить запрос в соответствующие органы, тот же Минздрав, чтобы получить информацию об этом человеке, то они имеют это право. А так справки приносить не нужно. Вот. Также в закон был внесен, это уже практикуется, но мы решили это внести в закон, то что во время выборов проставляются печати на задней форсации паспорта. Ну, мы посчитали, что это тоже очень важный момент. Приняты изменения в закон о персональных данных, куда было внесено в статью 9 абзац 2. Кандидаты на государственную выборную должность обязаны дать письменное согласие на обработку и трансграничную передачу своих персональных данных. Значит, насчет этого тоже были большие споры, потому что многие из наших коллег говорили, что мы не имеем права запрашивать наши персональные данные у другого государства. Однако, когда у нас было последнее расширенное заседание, на этом заседании компетентные органы, присутствовали все компетентные органы, и они нам объяснили, что у нас есть все договора, по которым мы без нарушения каких-то международных прав или каких-то прав граждан имеем право, можем получить персональные данные наших граждан. И я думаю, что это правильно, что гражданин, который идет на выборную должность, он должен, я как избиратель должна знать, кто этот человек и какие у него, что он из себя представляет. Я думаю, что эти поправки правильные. В комитете еще остались проекты законов. Это 7 проектов законов у нас осталось в комитете. Ну и мы их, в этом в первой декаде этого года мы все эти проекты будем выносить на сессию парламента. Սավդաջիրոտ արաստոտ տրանսպորտեր ձուրի սուրստեմա բասինոտ ֆադել պարլամենտուն կամիտետ ֆլդարբերսկոս պոկուտա պատսահադուն արանտ դեմարկացիմա դիլիմիտացի ֆադել Սարմագունդ կամիս կացի սկունդ ֆլդարբերսեստացը կամիտետ վանքտա բարակ կուտի արանտ ռոստրովերտ ամա սաֆի խալենիմա բաստ ֆակտը Ուիմա իմամա բակոստու կորցակատտել կացտան սանամա qavakzinodut զաղանից ցարդտումեն Законы, которые принимаются парламентом, это необходимые изменения в процессе жизнедеятельности нашего общества. С прошествием времени появляется необходимость внесения изменений в некоторые законы. Например, наш комитет внес изменения в жилищную политику в сфере учета и предоставления гражданам жилья в Республике Южная Осетия, с чем были связаны изменения, которые было необходимо внести в этот закон. После августовской войны 2008 года было разрушено очень много муниципального жилья, очень много жилья, которое было приватизировано гражданами. И чтобы урегулировать вопросы этой категории граждан, по предложению администрации города, и, соответственно, правительство внесло в парламент предложение внести изменения в закон о жилищной политике в сфере учета и предоставления жилья гражданам Республики Южная Осетия. Как нам обещали авторы проекта, с принятием этого закона наведет порядок в этой категории жилья, и гражданам больше не будет проблем, а то возникала такая проблема, что люди не могли прописаться в своих квартирах, у них не было ордеров, и эти вещи все были урегулированы принятием данных изменений в закон. Так как в последнее время, после августа 2008 года, бурно идет восстановление, процессы строительства идут в Южной Осетии.
возникла необходимость об принятии в новой редакции закона об административной ответственности за правонарушения в области строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства в Республике Южная Осетия. Значит, ранее у нас действовал другой закон, но, как посчитали авторы проекта, значит, представленного закона, необходимость внесения изменений, принятия в новой редакции закона, возникла вот эта необходимость. Значит, но я хочу отметить, что наш комитет в основном вот в прошедшем году вот 2 человека конкретно работали в комиссии по, значит, созданной парламентом по вопросам делимитации, демаркации государственной границы Республики Южная Осетия с Республикой Грузия. Вот эта работа вот в комиссии, она у нас заняла основную часть вот работы прошлого года. Все мы знаем, что при проведении установления границы с Грузией у жителей ряда районов Южной Осетии возникли вопросы по прокладке линии государственной границы. В парламент поступило обращение на имя председателя парламента. Оно было также адресовано лидерам парламентских политических партий. И, как вы знаете, парламент создал комиссию там в работе, вот, работают 13 депутатов. Но основная нагрузка вот работы комиссии это пала на членов нашего комитета. И, значит, в конце года мы работу завершили. Сейчас мы готовим доклады, будем выносить на сессию парламента. Я думаю, парламент отдельной сессии соберется вот по обсуждению данного вопроса. К сожалению, с момента провозглашения независимости Южной Осетии этими вопросами особо никто не занимался. И сейчас, когда начали устанавливать линию государственной границы, возникли какие-то проблемы. Все знают вот в области, что вот в некоторых селах дома остались за пределами границы Южной Осетии, тогда как люди проживали всю жизнь на территории Южной Осетии, документально они были оформлены на территории Южной Осетии. И вот эти вопросы очень актуальны. И мы вот в этом направлении провели основную часть своей работы. Սա արխայտ ընթշնել աֆած դարղը նմադրցid նացիոն պոլիտիկա ախրadzuna դինը մասուն ինֆորմացիու ֆրաստիվադել պարլամենտուն կամիտետնդար. Կամիտետը ստարտար գաբարատի յուրիը դալբորա կամիտետը քստո افالگست رازگفن سانکوتا خمزاگته. کاتتن سا اخادن زینادو رازگفالتارت آخر قوملاد نرکو نگاتیون اندفتودای باخیزن. اما سا راست ساردوان داگل افتاونل. نه کامیتت تخیک زهون و راست اگه Oft nazarın meg anzastigdan adam rozdarma parlament rozdar. Bontesnin zavgor zagattaroysen, umedar khur zagattaroysen, okhcho zagattaroysen. Sipate kuyna kanzena fala mavzaga fandoftadze okhshogdar chiste haudun. Fala mayu khabar و سزاگت کمانیسم و دوسته کدوم بلافت خست کنن سوینه فلولر زورم سنه سنجد خی. آخر از زاکونو بیرفت کستم یغاو زاکونو گرخش زاکونو هموی لستک خبرت لزور نقاب فلا یومی یک زاکونی فلا یفست در مرایست ما هم زاکت تزغم رزگ فلتر باق قناه ما هم ویدیو تالوزون دیسکته مثلا اینفو ما هم اینفورماسیا کسی اینفورماسیا زیان کناس قومولادن در سواگو هستن در مسینا نیزینادن در وی در نمان استراخ شیقت تاگل نگوخ بافتدی کدای خست کنوی تاخا و بارات قاقا نگورگانتا من درس لجبتم مخ رایستا مخ هم زاگون کسی زاگونه میدیسه ما انا من قبن زیناد منم مخی تخسین کود دارتا بیراست در ما ژورنالیستون کستر استاجه و دیس یافته مخدا گازی سر رداکتورتن ما ویسکاسه چینوونیک مکانه مینیستر ما واس خسته کو باسی دکوست خیمه رازور زاگه و دی ولف سنت کود توی نمفده لمن فالا مسا من من برد قوما ما اینرتا رایستا ما هم زاگون کسی زاگون مگسکه یونک اختاری و کنگن در بارنای کسی کنه پاتسه هادون کست اما هم ژورنالیست کو با خاطا اینفورماسی می رو حالمات سارسته مت ساراز ما خواستید خی و دناس زاگون مگسکه بارنای اما نه از قوم اینفورماسی را تباکم گکوست تخی وی یاخش زینات سعی می‌دگی فتساگوی اما آل مینیستر در آل گفتاری کنگ در زونه کد فند مواتر در زوب دادن قبضانیس آدم راز دادم راز
این نهایی اما ژورنالیستون قواز چیکوسه مخور فرس چیکوسه تیلی ندرده و دونن تا سکوست فراغی در کودم سکوست سفینسون در کودم ژورنالیست قوم اول ما قد کنه ایشی من اینترویو رات سنوینه ژورنالیست قوم اول قد کنه اما خورزر مجترات دادم آدم بلورد اینفورماسی فقط سکان یکوست تاویو من قوم نختور تمام اندر قد کود خسته و سزاکو مخ رایستم افتس امازه کرون استسامازیل یتخباس دیس ما استساماز رادیانیم بیس مواقع نقندونی نقر کود توی من دام گبراتوری نفس ورد داخم زاکون رایسنای فلدام نفسای دازون گداره نبا کود توی پارلمنت زاکون کی رایستا کامیته زاکون کی رایستا پارلمنت ال کی اسقلاس کود دامل پرزیدنت یک اوه کرفستا وی بیرت از اون گدار نبا کود توی ما افتک و داید کمانه خود داخم تا فلودست داخم تا کاستقو مثلا گونده زاکت تا سخت اگم برد کنوی رایستا مزاکون ویت خیدر اما منا آرخیفت کشیو وی کد چسل فیب پاییناگو ما چسل باروس کین نگید تمنی سو و در ما مفتکس ما آدم کست تل قدی که قو کانون قومخ ما آرخیو براولی ما را گویی سبز سوخسینات از بیرت قدی کانون ما آرخیو مواسط است ما قدی کدوی و ما من کنه برکات کنوی و ما من کنه برکات کنوی فلس لکات کودی لوارد لکات کودی کمان داریم من از سکو میفنزینات با خواستم نخیقت بریسی ویس نوج سکوست فراغ در کودم مثلا خم برداری کسی نیرم مداری و ترس زاکون بار نودی ما مخ مفتس آخر است کد ایسکت ارگانیزاسیون یوخمت تجگه خطت خی دون سومیسه و دار خیف خشن سمن و امیمی شیبا خطا ایشی ایسک من باکوس او سرگم نخیز و رگر مجتا گروی ملوار آفت گرن در راست نوی در خورزا کنم مگسکه فلما متر مزر دفت زور ما زاکت در ایسن که زغن مخم مسیرک خسو پارلمنت آل کمیته دستیار خستر و فلما ویت ما خستم دیپوتات دادر ما آدم ما افت کس اما یگر دیپوتات بعد قمال قطاج در لوای فارس ما که زغن قوافت و فلا آدم ما وی نقار ما دیپوتات این کست و زاکت تخستن اما وقت زاکت تکود خستن وی کنترل کردن ما وی برک کردن فردم بیرت آخر قطاج تخیب و خود سسته اما قد کنه صافته من ما کسای خواه فلا منن ارمست من نفته ما قومال کن رفته دیپوتات من مگسکوی بار قوم ما آدم ما گنفته از آخر ما وی من خواه ما خستم آدم افزرست ما قوم آل قطاج فدل در آدم ما فارس ما بالا و آدم ما گن باخوس کردم ما وسط قطاج کزاون و دم کزان بیره کردیت در و من مکانی ما خواهن ساخرات در کلتورا در ریلیگی در زونات در نما قد کنم خوش ساری رستونن یفل در خواهی سکولا تماخ رو نودت دسته و ما سوالت طرف داندت دسته کلتور ارمست بیبلیوتیکات خوش تازهی پرابلم تاسیسم ما وسط پرابلمات ارمست کاری و خود دوورت پرابلما کاسکوت ساب کنایی و در آدی مگانی بونو اما زغا و ما کمزستیم ندم میفزاجات راست ورتا بالتا سکولت خفت فقود کنن یا سرم بومبیرا خرود مینیستر گاستیت چزگان ناتالیان ما فارس ما بالا ودی کرازی فارس ما بالا ود استم سکولا قوم سخ کت گوخ کد ودی قوم سخ فلسخ کت در نوی برس پاکوت ما فستم سکولا کوسه ما ایس آخم وزرج فرستاتن ما کسی وزرج فرستاتن پارلمنتن یک ایس کسی کمیته در نفلا پارلمنتانی میاکسیسکیا نوی بوم مساس کت سکن ما خم نراز استریت در پروبلمات ما خسته ایسته و دونس کت سکن است پارلمنت و ما کت زاگون دادن ارگانافتا ما خیسات کد خست کنه ارگانافتا ما خیوما کنه کوسن و خیسان ما خر نبون با ایست که من با خوش کردن در نو کدوم بلا خمزا گور را خستن در نو اما بون فستاگ ما کد نادم راز زواب دادم و دی قوم دادم یوما ما کد نادم راز استمای سرستر استمت دروس سرستر زیرا نایبی یا کست فرسو ایما من یواز تابات دام جوست نفیز آداف تیزرت یواز تابات دام یواز تابات دام منو گازی کسال استم من فهمدم من از خبرت کویس کد دو نویس ام گست داد و سه یوزینات چیو وینن یوازای این نظم تخچندر کد کنا هاو صرف نود ام بارنه که زنه که فندق سخ کنا وی در زنو یلی دون روح ساخی سنا وی در زنو فلانرما یرستونه ندارا خم پرزیدنت بزن ندارا خم پارلمنت بزن و اینی کزن بسته لیونگ بسته در کسی نبونو مرز مخمستوخ کنا من میتوارم مبازا هیما مفنده سمای نوگاز آخم نوگازا ما یفوداست با کستم هودون لیو کد خودم و مفاوی تاسه کست دی من نگوهم تست تاساز بافتادی آخم مرفلی بد دارد نگامی دیده نه ارمست نبالند نه یرستون آل که در آخم رفت